Ito yung part 2 natin mga idol. Ayun, may nakita kaming spot na naman. May siwang na ng konti doon sa water lily. Tura niya pare. Ayun, mukhang tinamaan mga idol. Okay, tingnan natin to. Yun, tinamaan. Uy, malaki. Ayun oh. Kapal ng water lily mga idol. Yan, yan na. Na? Ay, malaki. Ay, dagol na. Dalawa? Ay, dua lang maragol. Dua lang maragol oh. Dagol na? Yes! Sash! Dami, dalawa oh. Dagol na pa mo.